Class 10 ni exercise 3.6 or 3.6 of important এবং difficult nome linear equation ni singado abonno jotono khayma khantano joto je tomon jotono khibano onnano je exercise parang khibani abono bolon khibano abono or question jok tomudo or question especially singono direct khanya dike singjotono tamai khanai singoke elimination method pai khanai jo elimination method to khanya ni bagai pakha the students or teachers obono break khai khayo obuta obono break khayawi khibano direct no khibano mane obono abono fraction tomle o fraction sabai awino obono sun direct khibano bukike khayabona nagi tabo obono solution sitakai direct bukike sijane 1 by 2x plus 1 by 3y equal to 2 number 1 equation likhaboka obono pораkai 1 by 3x plus 1 by 2y equal to 13 by 6 इनका number 2 खलो और सं multiply लिखा इनका doubt तंगाई सं और जगह नि जे number तंगने और number n साथ तंगाई और number तंगाई बोतला फिने नले इनका जगह 1 by 2 इनका और हमकाई 1 by 3 था ओके अब वो जिताबो अब खांगो बिले और जगह नि आगी हाय कंट्रोल सिंगो और जगह ब्रेक खयावि खाइमाबा और ताबु दिनो 1 by 2 खर 1 by 2 तुली दिनाय और 1 by 3 खर 1 by 3 तुली दिनाय गावनि परीक्षा टाउन खाया दे सिंगो या नि जे नंबर बाय और नंबर जतो मल्टीप्लाई दिबे अब तो आरु रुल दंनाय ओके इगोर दाउ टाउन नाय और जगह अब 1 by 4x plus 1 by 6y equal to or 2 tomo ngok kan tolak sekang tomo do ngai tolak sekang hina simuna kat thai manu mane 2 by 2 kat thai ja ngaga 1 tomo ko ja clear and then or the home mon sinyo or am thina 1 by 9x ne ro okay plus or 1 by 6y equal to or am thina by multiply thing me do get 13 by tola hogai 6 3 18 okay clear that okay then open put system here straight line dekha ikamono sing o kaliya plus nu hamle kaliya plus nu hamke single tak he na thamo obono minus ham nango angke singora minus kono nai okay minus kono go minus thanga o minus thanga okay then sing o mai no kat khai dinai ta o mai mo tong kha yang mo mai mo tong kha tonglo thangke singular putike sijai agora ta khainai saka debono pura was dei obono karon আমরা বসে খাই না গো অরনে যার কি হবে এর পর কি জানে স্টেপ বাই স্টেপ অবনি পরীক্ষা কার্ডে মনে পরীক্ষা ও জায়গা সিবিএ বুকিং হমু ববিনি রুল ও জায়গা 1 by 4x অরং গাই -1 by 9x লাগো অবনি পরে ইকুয়াল টু 1 minus 13 by 18 something নাই অর্থাৎ কি কব যে তোমরা লাগে 1 by 4x নংখা ইনকা 1 by 9x নংখা সিমরা মাইনাস কমন নংখা রমজা কুমনি বগৈ অর মাইনাস নংখা গো মাইনাস নর পক্ষে নাই সেই মরব 1 মাইনাস কব যে তোমনি ক্লিয়ার যে তাবুকটা মনে হয় সিমরা এলসিএম খাইনাই এলসিএম কি খাইনাই আদি অর 4x by 9x এলসিএম से खाइनाय 36x नियादा 4x by 9x के 36x गटाबो 36x निका 36 by 4 ना डिवाइड करके 9x ने उनाय 9 स्पीसिंग नहीं ओके x उतना नहीं है इसमें कॉमन करके 9 माइनस अब गाय 4 उनाय इक्वल टू और जगह हम गाय 18 सिनियर सेम नहीं 18 करो 18 माइनस 13 जाओ नहीं ओके अपन परीक्षा में सिने और क्वेश्चन 5 मनाय और 36x मनाय और से मनाय और 5 मनाय और के 18 मनाय इसी नाम अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन में अपन डिवाइड थेरी मानो खायावै बनो कुनु खाया को डायरेक्ट नो अब मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन खायै तनै रिमानो तो गाय अमो हाय थमो 36x into 5 equal to 5 into 18 हमसी होता
Oh, I want to direct or divide the man of Hayawi Dolipano. Our Pakistan students right now direct divide the Puzia. On my honor, Kalaya direct Hayawi indirect of indirect Kitamon, Nini, Bulman Puntas Spirit. Oh, the South Tanera, Sir X no Yamada with the guy, Simian Japan on my 5 into 18. Young Japan was Yudono, young Japan got allowed tonight 36 into 5. Hai về hai cao đến ta, cái ông bay qua cao đến không xưng này, tung thế này, chúng ta lên, cái sao có phương thức mà one, therefore x equal to 1/2 clear, cái tao cho nên xin nó, anh yang saya mesti nak cái gì pun pasti, putting the value of this medicine, although the total role के एक दो, putting the value of, basically x in equation, what is it? Equation number 1 second. We get equation number 1. Tell what is the equation? Equation number 1. 1 by 2x plus 1 by 3y equal to 2. Ketemu dengan public value sama macam 1 by 2. Okay, 1 by 2 into 1 by 2 of 3 Kau bukan orang kamu punya tadi. Orang yang itu adalah 2.2 nom था, x value 1/2 mak ada semua 1/2 nom है, okay? Jika plus और जगह 1/3y equal to 2, then orang by orang kan sahaja semua 1 saya makro plus 1/3y equal to 2. Orang tahu saya jawab